Did you see we are celebrating our Goa Day? Sala, why are you celebrating their days over here? For what reason? What connection we have as Goans? And what are we profiting? What are we profiting as Goans? You are hemorrhaging our Goan culture. तू हिडिया मालो हा मरे आमगे गोंयकारांक हा आमगे गोंय तुवें हिडियाला मोयलो हा तुका जायना हें सांबाळपाकू गोंयकारपण आनी आमगे गोंय येदेशें हा तू कित करपा चिंतिल तुवें गोंयकारपण सांबाळपाकू कितें करपाकू चिंतिलां I don't see any efforts that you are trying to. I आता recently एक स्टेटमेंट चोयलां CMन केलोलें आमगे प्रमोद सावंतान बिहार दिवस डे म्हणून हांव विचारूं सोदिता आमगेल्या CMा कडेन बाबा why is this required to celebrate? The reason and the motive behind this. आता जायते स्टेट आहाय सगल्यांगे दीस तूं आतां सगळे कोण येताय तितले कोण कामा लागून येताय कोण लेबरर म्हूण येताय कोण आनी कितें सो तेंगेले तूं सगळे दीस मनयत रावतलो तुगे रिजन कितें बिहायंड दीस हॅव यू सीन खुंयचे अदर स्टेट आमगेलो गोंयचो दीस मनयताय तुका टायम ना मरे आमगेलो ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपाकू आनी तें प्रमोट करपाकू आमगे गोंयकारपण सांबाळपाकू तुका टायम ना मरे तुका टायम हा ही बिल्डर लॉबी आण भरपाक तुका टायम हा सगळे मायग्रंट्स आण दवरपाक आ आनी एका नवीन गुदीनो टायम हा तेंका सगळे आधार कार्ड दिवपाक थ्रू पंचायत रेशन कार्ड दिवपाक इलेक्शन कार्ड दिवपाक एवरीथिंग इज प्रोवायडेड थ्रू द पंचायत कित्या लागून केसो खिचडी चलता कित करपा चिंतिल तुमी गोंयकारां बराबर आनी गोंय घे न्हू कित करपा चिंतिल तुमी people are coming from other state let them come let them have a holiday let them enjoy and go back return but not get settled here हिंगा लोक उदका पाती सेर जाता हिंगा लोक लायटी पाती सेर जाता ही गोरमी चोयल तुवें ही गोरमी जी आहा ती सोंसू जायना कित्या लागून रिजन कितें झाडां कापून उडयलें दोंगर काबार केले कित्या लागून हे मायग्रेंट्सा आण भरपाक हे कन्स्ट्रक्शन कोन्न दिवपाक हे मायग्रेंट्सा रावपाक तेका लागून But I want to know the reason behind you wanting to celebrate this. I तू घेतो तू enthusiastic केन्ना चोवना मरे तू सारको हेचेर स्टेजीचेर सारको एक्सायटेड जातालो हो दीस मनोवपाक तेंकां एसेंब्ली बसपा मोती हा आमगे गोंयकारपण ते काबार करपा मोती हा तुज्या कित्या लागून रे हो दीस तेमी तेंगे गांव सेलिब्रेट करपाचो बिकॉज एज पर माय नॉलेज इन 1912 चोवपाक गेल जाल्यार लेट मी टेल यू इन 1912 एज पर माय नॉलेज बेंगॉल प्रेसिडेंसी म्हूण वॉज सेपरेटेड एंड वॉज फॉर्म्ड अ न्यू स्टेट कॉल्ड बिहार आनी तेज्या पयले तेका सो कॉल्ड वॉज कॉल्ड एज मगध सो इट वॉज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड एज अ स्टेट But what that got connected with this? Tejan AJ connection kit muna. Did you see we are celebrating our Goa Day? Sala, why are you celebrating their days over here? For what reason? What connection we have as Goans? And what are we profiting? What are we profiting as Goans? You are hemorrhaging our Goan culture. तू हिडिया मालो हा मरे आमगे गोंयकारांक हा आमगे गोंय तुवें हिडियाला मोयलो हा तुका जायना
हे सांबाळपाकू गोंयकारपण आनी आमगे गोंय येदेशें आ तूं कित करपा चिंतिल तुवें गोंयकारपण सांबाळपाकू कितें करपाकू चिंतिलां आय डोंट सी एनी एफर्ट्स दॅट यू आर ट्रायंग टू आतां तुम चोवपाक गेल जाल्यार ओल्ड गोवा हें कित जाल तितलें बिल्डर लॉबी खूंय मरे तूं इनवॉल्ड तूं तुजी नॉलेजी भायर हें कांय जावपाक शकना तूं आतां CM and as per what I feel I can't point out to forest department minister, I can't point out to some other department minister, tourism minister or any. You are the main person. कित्याक हे सगळें तुज नॉलेजी भायर हें जावपाक शकना एक हेड ऑफ द फॅमिली म्हूण आसता जे पोरींक पाय परमिशन दिना भुरग्यांनी कांय करपा जायना तशें करून तुजे भायर हे जे अंडर यू ऑल दिस मिनिस्ट्रीज which are there without your knowledge how can it happen not possible आम बोबाड मारपाक उरलीं गोंयकार ओज आम कितें म्हणटाय पेपर वर्क कर कोर्टां वच अरे पेपर वर्क करून कोर्टां वचो न्हू कितू जाणांक न्याय मेळ्ळो हा कितू जाणां न्याय मेळ्ळो हा तुम सगळे हिंग ते घेवपाक भोंवताय मरे कितू जाणां न्याय मेळ्ळो हा आयज पर्यंत आमगे गोंयकार कोर्टां लोडटाय एगेन्स्ट दीस मायग्रंट्स गोंयकारां नाळ हायलाय दीस मायग्रंट गोंयकारांचो मर्डर केलो हा दीस मायग्रंट्स आयज घरां झाडां भाटां बेसां जी हाय शेतां दोंगर काबार केलाय दीस मायग्रंट्स and you all still want migrants उदो तेम सांगिल तेश कोन तुवें 4 वर उदो हुई why should we suffer तुम हाण भायल्या लोकांक बोतोले हिंगा and we goons have to suffer for water महादेई तुम already divert कोन कर्नाटका ती हें पावयलो हा and we have to suffer for 4 hours water and you still want to promote these people and get these people in Goa for what purpose You all are stakeholders आणि हे लोकांनी जाण जावपा जाय हे पिशां काडूं येयले आनी हे गोंयकारां पिशां काटाय पयलेय बी पावर आहले रे इतू दीस एसो दीस आमी चोवूं नाय रे तुमी सांगत आहलोले आमी एश कोतोले तेश कोतोले बायलां पासत देखून तुम कोतो म्हूण सांगलो अरे कितें केलां आयज बायल मनीसू बायल्यां वचपाकू भिताय कित्याकू बिकॉज ऑफ दीस मायग्रंट्स whom you are promoting आयज भुरगीं देखून धाकटी इसला वचपाकू माय पायक भिरांत दिसता ती बरी कोण पत्तून येयल्या पुरमो मागताय किडनॅपिंग चलता ह्युमन ट्रॅफिकिंग चलता जायत चलता कित्या लागून बिकॉज ऑफ दीस मायग्रंट्स आज आमगे गोंयकार सफर जाताय बिकॉज ऑफ द सेम मायग्रंट्स whom you are promoting ए तुवें बंद करपाची गरज आमगे गोंयकारपण सांबाळ भायले लोकांगे सांबाळनाका तेंगे सांबाळपाक तेंगे स्टेट आय आनी तेंगे सिलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय why don't you get in contact with them and tell them to celebrate our Goa Day चोय मरे स्वताय जाल्यार तुगे कॉन्टॅक्ट आय न्हू and it is ruled by BJP government only central to here सांगानी चोय मरे गोवा डे सेलिब्रेट कोताय जाल्यार तुम चोयला आसतलें आमगे बहुत थोडे गोंयकार जे हाय आपणागे पोटा लागोन UK गेलो हाय ओ डिफरंट अदर प्लेसीस गेलो हाय आपणागे पोटा लागोन कित्याक हिंग जॉब्स कांय तुवें दिल नाय तेंकां सो आपणागे फॅमिली पोसपा आपणागे फॅमिली घोराबो चलपाकू ते भायर गेलो हाय तेच मेणू भुरगे गोवा डे सेलिब्रेट कोताय तुवें चोयलो हा ती स्टेट प्रमोट कोत्ती आमगे गोंयकारांकू ना खंयची स्टेटू आमगे स्टेटी प्रमोट कोत्ती हांवें चोयलो ना बट आमगे स्टेट दुसरे स्टेटींक प्रमोट कोत्ती हांवें चोयलो हा एंड दॅट टू फर्स्ट टायम तुगे मोटीव कितें हा बिहायंड ऑल दीस वॉट एवर यू आर डुईंग वॉट इज युअर मोटीव हिंगा आमगे सीएमान क्वेश्चन करपाची गरज आमगे गोंयकारांक कित्याकू none of the Goans are happy with this present government whatever is happening आज तुम चोवपाक गेल जाल्यार
एक एकलो स्टेटमेंट दिताय की आम एक परमिशन दिवना, आम तेक परमिशन दिवना. एक हो येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर येता म्हणटा कोण परमिशन दिवंक ना. टीसीपी मिनिस्टर खंयचे वचून येता हांवें परमिशन दिवंक ना. मागीर परमिशन दिल कोणे? आमगे ओल्ड गोवा पाड घालपाक परमिशन दिल कोणे? तुम्ही मरे उठले मरे हे गोंय काबार करपाक आनी एक क्लियर पिक्चर तुम्ही दाखयलो हा. आमी जे हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव जी आहाय मरे ती एकवटान पयसून आसलोली. आतां तुम्ही मुखार सरले हो फूट घालपाक तुम्ही मुखार सरले. गोवा इज फिनिश्ड बिकॉज ऑफ यू ऑल टुडे आनी आय जे आम दीस चोयताय तुमकां लागून. सो हेन्स फोर्थ प्लीज don't try and promote other states over here. Other states are most welcome to come, work and go. Other states are most welcome to come, have a holiday and go back. आमका फ्लॅट्सांची आमका बंगल्यांची गरज ना. आमगे गोंयकारांकू घरां आहाय. आमगे गोंयकारांक घरां आहाय ती पुरो. आमकां आनी एक्स्ट्रा घर नाकाय. कोण कितें काळें कोण आमगे गोंयकारान कितें घेयलें ओके फायन. बट वाय 1000 फ्लॅट 500 फ्लॅटां 2000 फ्लॅटां कोणाक रे ती? Having 2000 flats is like you are having a whole village. हाल तो थिंगा village कोतलो आनी आपण इलेक्शना बसतलो. You'll have the next contestant sitting in the assembly and that too from the other state. आनी तुम चोयल जाल्यारू आमगेलो पंचायत मिनिस्टर also motivates all this. आमगेले रिलीजनांतलो तो तर जालना दुसऱ्या रिलीजनान हुंच्या जातलो आनी तो ऑल्सो तुमचो पाक गेल जाल्यारू ही इज द वन हू इज मोटिवेटिंग. कित्याक एकलो ऑलरेडी सरपंच जायना थिंगाचो आनी तेका असेंब्ली पावपा ओगोच जाता विथ द ब्लेसिंग ऑफ मवीन गुदीन. दीस ऑर्डर नॉट टू हॅपन. आमगे गोंयकारान चिंतपाक गरज. आमगे प्रत्येक गोंयकारान भायर सरपाक गरज. आमगे प्रत्येक गोंयकारान आवाज करपाक गरज. पंचायतो पाड पळय, गांव पाड पळय विथ दिस पंचायत which is under Mavin Gudin. Why don't you all take a strong hold on this? कित्याक आमकां बायलो लोक हिंगा नाका. हांवें ऑल्सो मागोता आमगे सीएमाक हे जे लुगार आहाय न्हू बो थोडे ते आमकां गोंयकारांक आसून दी म्हूण. कित्याक आमगे फ्युचर जनरेशन उरलो हा. जी कोणागेली आतां भुरगीं आहाय इन द फ्युचर लुगार सोदतली आपणा एक गोरदार काडपाक उरल्याय रे लुगारू. Or do they have to go to UP, Bihar and stay there? Because these people have come and stayed in Goa and occupied the state of Goa. So आमगे गोंयकारान वचोन थिंग रावचे पडलें आनी हे न्ही बोताय कित्याक तुमगे वोट बँका लागून. सो तुमगे पोटां चोयताय तुमगे बॉल्सां चोयताय. You all are not looking after Goans. You all are not here to see the betterment of Goa. हांव हिंगा गोंयकार आमगे उलमाता ही जी येताय तेंक दोऱ्याय तुमी कामा लागोन ओ कित्याकू लागोन येताय न्हू तेंक दोऱ्याय फक्त धाड्याय जागीक नाकाय. Even if they don't want to buy, you all have to oppose. You all have to come out and oppose against this. If any of these things are even Makdeko Apoile, I'll be coming to oppose all these projects which are coming up, illegalities that are happening. I'll be the first person. You all can call me up any point of the time if any illegalities which are going to happen in the near future. In construction येताय, in construction बायले लोकांक दिताय, हे जागे आहाय ते इंकताय, शेतां आहाय ती पुरोयताय, दोंगर आहाय ते माताय, झाडां आहाय ती कापून उडयताय. हांव आतां मान सांगों सोदता आमगे गोंयकारांक आतां तो तुम स्टॉप कोनाय हाल्या तुमकां रस्त्यार हाडले एच मायग्रंट उडगास तोरे एच मायग्रंट आमगे गोंयकारांकू रस्त्यार हाडले आनी आमकां रस्त्यार रावपा पडटलें. आनी ऑल्सो आख्खे आमगे गोंयचे पोरजेक उलमान सांगोचो दिता हे पाटी पंचायत जावं ZP जावं या असेंब्ली जावं let get new people elected.
Let's get new people elected, not the same ones. तुमगेल्या वाड्याक, तुमगेल्या गांवांत आनी तुमगेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें बरें केलां जाल्यार एक दुसरी गजाल. बट एवरी डे तुम चल जाल्यार एवरी सिंगल पंचायत हिंगा सफर जाता, आमगे गोंयकार सफर जाता. तुम चोवपाक गेल जाल्यार हेंका लागून द सेम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका खबर ना पोत्तून पोत्तून तेंकांच कित्या निवडून हाडटाय जेन आमकां खबर आहा तें पाड घायल म्हणून इन द पास्ट आनी पाड आतां इन द प्रेझंट घाताय म्हणून इन द फ्युचरूय तेंकां निवडून हाडूं सोदताय आनी पाड घालपाकू ओय गोंय हा तें काबार करपाक. डू यू ऑल रियली वॉन्ट टू कम ऑन द रोड्स? जाय तुमकां रस्त्यार पळो तुमी रस्त्यार येयलोली भुरगीं आहाय तुमगेली तेंकांय रस्त्यार हाडूं जायी. चिंताय. It is the right time for you all to think about the future. मातशें जाण एकल्या की तुम कोणें एकल्यान बर केलां 10 जाणांगे पाड गेलां ना. एक 5 एक 2 घरांक कितें बरें हाडून दिलां आसतलें बट उरलो 8-9 जाणांकू साफर केले. आख्खो वाड पाड कोण उडयला तेच पंचान. बट 2 जाण मुटली आ ना आमकां पावला तो 5 बट उरलो 10 जाण मुटली पाडगान उडयलां. सो चिताय. सेम थिंग when it comes to assembly or ZP. कितें केलां गांव पासत कितें बरें केलां जायत करपाक जाता बट केल कितें ही चिंतपाक गरज. घरांनी देरांनी भोंवताय ती वोट जाय त्या दोणा. एक पाट निवडून येयलो तूं कोण तेंक उड घासतेकूय ना तूं देखू तेगे घरां दारां गेले न्हू तूं कोण काय म्हण जाताय खुंयच्या वाड्यान तूं काय म्हण जाताय. बट तेंकां तुमगे घर खबर आहा वोट मागो येवपाक बट जेन्ना तूं वयताय तूं कोण काय म्हूण बिग क्वेश्चन मार्क. सो आतां चिंतपाक तुमी गरज. दे आर मोर क्लोज टू द मायग्रंट्स देन द गोवन्स. They are giving promotion after promotion to the migrants then goans. Priorities are given to the migrants then goans. Where are we? हुई उरले आमगे गोंयकार आनी आमगे गोंयकारपण हुई उरलां. एच मिनिस्टरां लागोन एच पंचां लागोन एच सेक्रेटरी लागोन आमगे गोंय पाड जावपाक पावला. And there is no future for our future generation. So चिताय.